नमस्कार शिक्षक भाई बंधु मैंने आपण मानक आसतु ये ओटीटी परीक्षा डिसेम्बर 17 अच्छी मैंने समस्ते क्लीयर करूँ 90 उपर रखु एवं आम जा गोटे प्रकार कृषिजात 121 नंबर क्यों प्रकार कृषिजात द्रव्य जो अच्छी द्रव्य उत्पादन में भारत स्वाधीनता परठार यथेष्ट उन्नति होती। एक नंबर यार आंसर हम सी गहम खनिज संपर्कित खनिज पदार्थ दृष्टिकोण भिन्न जोड़ी बाछि लेख यहाँ हम कौन जो सुकिंदा मांगानीज यहाँ हम बाकी झरिया यहाँ ठीक अच्छे कदरमा ठीक अच्छे दामन जोड़ी बक्साइट ठीक अच्छे सुकिंदा मांगानीज यहाँ आंसर हम क्यों प्रकार खाद्य अत्यधिक शक्ति थाए मैंने समस्ते जानते यहाँ हूँ फैट्स स्नेह सार बेसी शक्ति सार जी मार्सी यहाँ भूल हम पुष्टि सार प्रोटीन किंतु यहाँ हेनी शक्ति अधिक स्नेह सार थाए क्योंटी क्योंटी गिरिपथटी पूर्व हिमालय अवस्थित 124 नंबर सेकुला नाथुला यहाँ हम नाथुला नेक्स्ट क्वेश्चन देखुचे निम्नोक्त क्यों अंचल दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु द्वारा वृष्टिपात होता है यहाँ करमंडल उपकूल यहाँ हम करमंडल उपकूल जी आम 124 नंबर 125 गला 126 नंबर 126 नंबर देखो 126 नंबर हूँ से कौची क्योंटी लोहित रक्त कणिका प्रति आकर्षण अधिका लोहित रक्त कणिका रेड ब्लड कर्पूस जब कहुए रेड ब्लड कर्पूस किए हम कार्बन डाइऑक्साइड किए हम कार्बन डाइऑक्साइड सब लोकसभा गृहीत होता गोटे बिल राज्यसभा अनुमोदित नहेले कि पदक्षेप नि जाए संसद रे कौन हम मिलित अधिवेशन में बिल टी उपस्थापन कराए यहाँ सी उपस्थापन कराए जीवा क्योंटी मनुष्य शरीर बृहत अंत अंग पाकस्थली हेनी वृकक हेनी उत्पन्न यहाँ जकृत हम लिवर ये लिवर हम आंसर जकृत यहाँ हम लिवर नेक्स्ट क्वेश्चन हम जा 129 नंबर क्योंटी बीजाणुजनित रोग कौटा आप जानते यहाँ हम हईजा समस्त जानते नेक्स्ट क्वेश्चन जी 130 क्यों संख्याटी ग्रामांचल स्वायत्त शासन सहित संपृक्त जिला परिषद आप जानते यहाँ हम जिला परिषद यहाँ जिला परिषद निम्नत क्योंटी उत्तर नातिस्तोष्ण मंडल विस्तृति अटे नातिस्तोष्ण यहाँ हम जो कर्कट क्रांति सममेरु नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्यों घटनाटी गांधीजी आंदोलनात्मक कार्य सहित जड़ित नथिला क्यों घटनाटी यहाँ हल आमर भेंडी बजार घटनाटा यहाँ चौरीचर अच्छी चंपारण अच्छी अन्य सब अच्छी किंतु भेंडी बजारटा नहीं तापर आम जा कौन एक वस्तु से कौन एक वस्तुर संवेग 2 गुण हो गले यार गतिज शक्ति केते गुण हम 4 गुण गतिज शक्ति संवेग जदि ए संवेग ए 2 हाफ एट स्क्वायर है 4 गुण के 4 गुण तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जी 134 दुईटी ग्रह क्यों दुईटी ग्रह सूर्य पश्चिम उदय हो पूर्व अस्त हुए कौन दुईटी ग्रह हुए सेटा आमर मन रखिए समस्या शनि और यूरेन तापर एक पदार्थ गणनांक तार तरणांक सामान अटे एक विरल गैस अणु परमाणु सामान ये विस्तृत ओजन सह सामान यहाँ कौटा हम यहाँ हम ऑप्शन बी हम ऑप्शन 2i और थर्ड भूल खाली केवल ए आई हम ठीक तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा 136 नंबर 136 नंबर कौन 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 सी एक जलवायु नियामक नुहे से कौन कौन सी एक जलवायु नियामक नुहे कमती सेटा हम लंगिट्यूड जाको आम या द्राघिमा भी कहूँ कौन कहूँ लंगिट्यूड या निम्नस्थ मध्य क्योंटी सागर जड़र हाराहारी लवणता अटे 35% तापर जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन 138 खेल पड़िया 45 ग्राम से कौन खेल पड़िया 45 ग्राम वस्तुत्व विशिष्ट जड़े खेलाड़ी अति कम 1.5 मीटर उच्चता पर्यंत खेली पारती चंद्रपृष्ठ केते उच्चता पर्यंत डेई पार यहाँ हम 15 1.5 45 इंटू 3 9 मीटर केते मीटर 9 मीटर वायु एक असम जातीय मिश्रण अटे 24 कैरेट सुना और तंबार एक मिश्र धातु अटे यहाँ एक्चुअली हम सी आई और थर्ड ठीक हम बाकी 2i भूल हम तापर जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन को 140 नंबर निम्नोक्त क्योंटी उद्भिद अलिंग जनन प्रक्रिया सूचाई थाए
ଅଲିଙ୍ଗିଆ ଜନନ କୋଉଟା ସୂଚାଇଥାଏ? ଏଇଟା ହବ ଆମର ସମୟାନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଟା ଆମର ସମୟାନ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା, ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ରେ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ 141 ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଛି, ଏହାକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ରଖି କିଛି ସମୟ ପରେ ଗ୍ଲାସରେ ବାହାର ପଟରେ ଲାଗିଥିବା ନିରକଣକୁ ଦେଖାଇ ବୁଝେଇଲେ ଶିକ୍ଷକର କେଉଁ ଭୂମିକାକୁ ବୁଝେଇଥାଏ? ଏଇଟା କେଉଁ ଭୂମିକାକୁ ବୁଝେଇଥାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସହାୟକ, ଜଷ୍ଟ ସହାୟକ ଫ୍ୟାସିଲିଟେସନ୍, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଧାରିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। କାହିଁକି? ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ବିଜ୍ଞାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ହବ, ବୌଦ୍ଧିକ ବି ହବ, ଏଇଟା ଯିବା, ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧିକ ବି ହବ, ମନୋଗତ, ଆବେଗିକ, ଏ ସମସ୍ତ ହବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହବ ଏ ସମସ୍ତ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ହବ। ତାପରେ ଯିବା 44, ତାପରେ ଆସ 144 ନମ୍ବର। 144 ନମ୍ବର କ'ଣ ହବ? ସେ କହୁଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ଏ କେଉଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେଉଁ ଯୋଜନା? ଯୋଉ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା। ତାପରେ ଆସ ସେ କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ, ଏଇଠି ଦେଖ, ସେ କହୁଛି କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଯେଉଁ ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ, ଏଟା ଅଛି। ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ଉପାୟ ଜାଣିବା, ଏଟା ବି ଅଛି। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ଏଇଟା ନାହିଁ ମତଲବ ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ଭାଷା, ନା ଏଟା ହବନି, ଏଟା ହବ ଆମର ସାଇନ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଆଉ ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତାପରେ ପଲିଟିକାଲ, ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର ହବ ସି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା 147 ନମ୍ବର ଯିବା। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଅନୁମାନ କରି ଉତ୍ତର ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ? କେଉଁଥିରେ କମ୍ ଥାଏ? ଯେଉଁଟା ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ଡି ହବ ଆନ୍ସର, ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 148। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କରିବାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାବନା, ସେ କହୁଛି ରୂପରେଖା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ। ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, এটা ଡି ହେବ, ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା। ତାପରେ ଆସ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମୟରେଖା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କାରଣ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନା ଇତିହାସ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା, ଏଟା ତ ହବ। ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ଏଟା ବି ହବ। ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ, ଏଟା ବି ହବ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏଟା ବି ହବ। ତାହେଲେ ଏଟା ସବୁ ହବ ଅପସନ୍। ତାପରେ ଯିବା 150 ନମ୍ବର, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ? ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହବ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ହବ, ପ୍ରକଳ୍ପ ହବ, ଏ ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର ହବ ଡି। ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବି ପେଡାଗୋଜି ଉପରେ। ଆପଣମାନେ କାଲି ପରୀକ୍ଷା, ମାନେ ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ମୋର ଆଶା। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।